यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन। खुदा यीशु मसीह के कुद्दूस और बाबरकत नाम में आप सबको हारून खान का और मारिया खान का सलाम। हम यहोवा खुदा का शुक्र करते हैं कि वो बारहा हमें ये अपॉर्चुनिटीज देते हैं, ये मौके फराहम करते हैं कि हम उसके पाक कलाम की खिदमत कर सकें। और इसी सिलसिले में हम बाइबल डिस्कशन का ये नया प्रोग्राम जिसका नाम है राह, हक और जिंदगी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस प्रोग्राम के वसीला से हमारी कोशिश ये होगी कि हम मिलकर कलाम मुकद्दस को पढ़ें, सीखें और इसको समझने की कोशिश करें। खुदा के खादिम हारून खान हमारे साथ मौजूद हैं और आप में से बहुत से बहन भाई, बहुत से नाजरीन इनको जानते हैं, इनकी खिदमत से वाकिफ़ हैं। लेकिन वो जो हारून खान से अभी मुतारिफ नहीं है, उनको बताती चलूँ कि खुदा ने बहुत कम सिनी में हारून को अपनी खिदमत के लिए मखसूस किया। बचपन में बाइबल स्कूल के वसीला से इन्होंने कलाम मुकद्दस को पढ़ना शुरू किया और फिर अपने कॉलेज के दिनों में ही वॉज एन एक्टिव यूथ मेंबर इन हिज चर्च। और अब खुदा का शुक्र करते हैं कि पिछले 19 साल से इंग्लैंड में मुकीम है और खुदा की खिदमत का ये सिलसिला जारी है। हारून, आप हमें बताइए कि खुदा आपको किस कैपेसिटी में, किस रोल में यूज़ कर रहे हैं? मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने अपने खादमों के वसीला से, ख़ासतौर पर मेरे पेरेंट्स के वसीला से ये बरकत मेरी ज़िंदगी में रखी। अपने बुज़ुर्ग एल्डर और टीचर अंकल दास के लिए, पास्टर सरदार गुड के लिए, पास्टर असलम ज़ियाई के लिए, जिन्होंने कलाम मुकद्दस की जुस्तजू का, तफ्तीश का, तहकीक का, उसमें आगे बढ़ने का पौधा मेरी ज़िंदगी में लगाया, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और इस ब्लेसिंग के लिए जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में रखी है, ना सिर्फ मैं ज़ाती तौर पर बल्कि हम ख़ानदान की सूरत में हमारे बच्चे भी खुदा की खिदमत करते हैं। गुज़श्ता 19 सालों से हम इंग्लैंड में मुकीम हैं और हम मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स, डेली प्रोग्राम्स, वीकली प्रोग्राम्स करते हैं, जिससे खुदा के बादशाही के लिए बहुत से लोग जीते जा रहे हैं और इस प्रोग्राम के वसीले से भी बथेरे लोग जीते जाएंगे। पर्सनल ज़िंदगी में खुदा ने एक टीचिंग की जो ब्लेसिंग मेरी ज़िंदगी में रखी है, मैं उसके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। मैं एक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का और आईटी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और कलाम के हवाले से भी खुदा ने जैसा कि लिखा है एक मुल्लम की खिदमत मेरे ज़िम्मे लगाई है और मैं और मेरा घराना खुदा के लिए ये काम वॉलंटरली खुशी से करते हैं। आप खुदा के नाम को जलाल मिले। हम इस ब्लेसिंग के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं और इस ब्लेसिंग को, इस प्रोग्राम के वसीला से हम आपके साथ मिलकर और कई लोगों के साथ और कई ज़िंदगी के साथ बांटने को हैं, जिससे सारा जलाल हमारे खुदा को मिले। यकीनन सारा जलाल खुदा को वाजिब है, खुदा ही को मिले। सो हारून, हम आपको एक बाइबल टीचर का टाइटल दे सकते हैं। आमीन। और यकीनन ये कहना मुनासिब होगा कि आप खुदा बाप के वो बड़े बेटे हैं जो मुशर्रफ बेटे के बरक्स हमेशा बाप के साथ रहे। आमीन आमीन। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बाइबल स्टडी के इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत को, डिफरेंट टॉपिक्स को आपके लिए लेकर आएंगे। खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करेंगे और इन मौज़ूआत के हवाले से अगर आपके कुछ सवालात हों तो वो आप ज़रूर हमसे शेयर करें। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप ये सवाल हमसे शेयर कीजिए और हमारी कोशिश होगी कि हम फॉलोइंग प्रोग्राम्स में उनको इनकॉर्पोरेट करें, आपके सवालों के जवाब दें और मिलकर खुदा उनके कलाम को सीखने का और इस रूहानी सफ़र में आगे बढ़ने के सिलसिले को हम जारी रखें। सो आज क्योंकि इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा है, पहला प्रोग्राम है, तो मौजू ये था कि हम कलाम मुकद्दस को, बाइबल मुकद्दस को एज अ बुक सीखें कि ये क्या है और जो हमारे हाथों में आज कलाम मौजूद है, क्या ये शुरू से ऐसा ही था। सो हारून, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो लफ्ज़ बाइबल है, जो वर्ड बाइबल है, उसका क्या मतलब है और आप इसके बारे में क्या समझते हैं? जी मारिया, बड़ा रेलेवेंट आपने क्वेश्चन किया है क्योंकि बाइबल मुकद्दस अक्सर लोग इसके हवाले से सवाल करते हैं और ख़ुद हमारे कई मसीही बहन भाई भी इस हवाले से शायद वाकिफ़ ना हो। बाइबल जो है वो इन इट सेल्फ बुक नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस कुतब का मजमुआ है। होली बुक्स की जो कलेक्शन है उसको बाइबल कहते हैं और हम इस बारे में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें बाइबल मुकद्दस में 66 होली बुक्स को इकट्ठा करके दिया है। 39 होली बुक्स जो हैं, 39 मुकद्दस कुतब जो हैं वो पुराने अहदनामे का हिस्सा है और 27 होली बुक्स जो हैं वो न्यू टेस्टामेंट का, नए अहदनामे का हिस्सा है।
تو ہارون اب آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ obviously آپ نے 66 بکس کا ذکر کیا, تو یہ ان کے آتھرز کون تھے, کیسے لکھی گئیں اور کتنے عرصہ میں لکھی گئیں؟ 66 بکس جو ہیں ان کا آتھر جو لکھوانے والی طاقت ہے وہ تو ایک ہی ہے, حالانکہ خدا کی پاک روح, دا ہولی اسپرٹ. اور ہم اس بارے میں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے اپنے بزرگ نبیوں کے وسیلہ سے, رسولوں کے وسیلہ سے اپنی پاک روح کو استعمال کیا کہ ان بزرگ نبیوں اور رسولوں کے وسیلہ سے ان تمام کتب کو ہم تک پہنچا سکیں. ان 66 بکس کے حوالے سے there are 40 authors, 40 مصنفین کو پاک روح نے استعمال کیا, اور یہ قریب 1500 سال کے عرصہ میں لکھی گئی. 1500 ایئرز کا ٹائم پیریڈ ہے جس میں یہ تمام کتب جو ہیں وہ لکھی گئی. ایک بات جو میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ورژنز موجود ہیں مثلا کیتھولک بائبل میں جس میں 66 سے زیادہ 67 کتابوں سے زیادہ کتب موجود ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جو 66 بک سے زیادہ کتابیں موجود ہیں کچھ بائبل ورژنز میں, تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کینن مرتب کیا گیا. کینن کیا ہوتا ہے کہ جب مقدس بزرگوں نے ایک طے کی بات کہ اتنی کتابیں جو ہیں ان کو ہم بائبل کے مجموعے کے ساتھ جو ہے اس کو بائبل کہیں گے, تو کچھ جو ڈینومینیشنز ہیں جیسے کیتھولک ڈینومینیشن ہے, کچھ افریقن ڈینومینیشنز بھی ہیں جنہوں نے اس سے اعتراض کیا اور کہا کہ ہم کچھ مزید کتب کو اس بائبل کا, اس مقدس مجموعے کا حصہ بنائیں گے. تو ان کے پاس کچھ کتب زیادہ ہیں. جو کینن اس سے اگری نہیں بھی کرتا تھا, انہوں نے بھی اس چیز کو ہرگز نہیں کہا کہ وہ کتاب نہیں پڑھنی چاہیے, وہ بکس نہیں پڑھنی چاہیے. ان کی انفارمیشنل حیثیت, ان کی معلوماتی حیثیت بالکل موجود ہے, کیونکہ وہ کانٹیکسٹ سیاق و سباق کو مزید واضح کر کے بتاتی ہیں. ہاں, ان کی ڈیوینٹی کے حوالے سے, ان کے الہامی ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ پائے جاتے ہیں مختلف ڈینومینیشنز میں, لیکن ان کو پڑھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. تو ہارون یہ کتابیں ہمیں کہاں سے مل سکتی ہیں؟ یقیناً کیتھولک بائبلز میں تو موجود ہیں, لیکن کچھ اس کے علاوہ بھی بکس ہیں, تو آر دے ایزیلی اویلیبل؟ بالکل, وہ ایزیلی اویلیبل ہیں. آج کل جو انفارمیشن کا دور ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, موسٹ آف دیز بکس آر اویلیبل آن لائن. آپ انہیں آن لائن منگوا سکتے ہیں. امیزون پہ کچھ کتب جن کا بائبل میں بھی ذکر ہے ایکچولی, کیونکہ جوشوا کی کتاب میں جاشر کی کتاب کا ذکر ہے, تو ہم ان کتب کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ آن لائن موجود ہیں, یہ ہارڈ کاپی, ہارڈ کور میں بھی موجود ہیں, اور ان کے پڑھنے کے حوالے سے مزید معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ ان 66 بکس کو بھی پڑھیں, اور جو اور آپ کو مقدس کتب مل سکتی ہیں, ریفرنس بکس مل سکتی ہیں, ان کو پڑھیں. کیونکہ ایمان بے شک ہمیں سننے سے ملتا ہے, لیکن جو پڑھتا ہے اس کو بھی ایمان ملتا ہے. اور وہ اگر باواز بلند پڑھے تو اس کو بھی اپنے سننے سے ایمان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ آپ کی ذاتی روحانی زندگی کے لیے, آپ کی خاندانی روحانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. یقیناً ہارون, ان کتابوں کو پڑھنے سے ہمیں بہتر طور سے ہم کانٹیکسٹ کو سمجھ سکتے ہیں. ہم نے بہت سی کتابیں پڑھی, جاشر کی بک ہم نے پڑھی ہے, میکابیز کی, تو اس سے ہمیں انفارمیشن بھی زیادہ ملتی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ ساری کلام مقدس کو بیک اپ کرتی ہیں, کوئی چیز کانٹراڈکٹری نہیں ہے, بٹ اٹ آل پوائنٹس ٹورڈز دا سیم تھیم. سو اس کے لیے ہم خدا کے بہت شکر گزار ہیں. میں یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بائبل مقدس کو اوتھینٹک یا باوثوق کہنے کے, قرار دینے کے حوالے سے بہت سی بحث ہو چکی ہیں, اور دنیا کے بہت سے جو مصنفین ہیں, محققین ہیں, کرٹکس ہیں, جو تنقید نگار ہیں, وہ اس بات پر اگری کرتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ خدا کا الہامی کلام ہے. بائبل مقدس دنیا کی بیسٹ سیلنگ بک ہے. ہاللیلویہ. اور جن کو یہ کتاب مفت بھی چاہیے, ان کو یہ مفت بھی میسر ہو سکتی ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یو کین آلویز آسک اینڈ یو کین آلویز گو ٹو یور لوکل چرچ. خدا ان کا کلام آپ کے لیے اویلیبل ہوگا. ڈیڈ سی اسکرولز اوتھینٹسٹی کے حوالے سے, قمران اسکرولز جو ہیں جو کہ ملے, وہ اس کی اوتھینٹسٹی کو مزید بتاتے ہیں. اور اس حوالے سے بھی اگر کوئی تحقیق تفتیش کرنا چاہے تو دے کین سرچ فار دا ڈیڈ سی اسکرولز, اور خدا کے کلام کی مزید جو ہے اوتھینٹسٹی وہ ظاہر ہوگی. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. ہارون, ہم کتابوں کی بات کر رہے ہیں تو عہد ناموں کی بات بھی کر لی جائے.
दो अहदनामे पाए जाते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट, तो इसके बारे में कुछ बताइए, क्या एक पुराना और एक नया है, क्या एक रेलेवेंट और एक नॉन रेलेवेंट है, इसके हवाले से आपका क्या ख्याल है? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। और अजीज़ो, हकीकत में पुराना उसको सिर्फ टाइम लाइन की वजह से कहा जाता है। पुराना इसलिए नहीं कि वो तर्क हो गया है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उसके हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि वो अपने बाप की तौरेत को तर्क करने नहीं, मनसूख करने नहीं, बल्कि पूरा करने आए हैं, फुलफिल करने आए हैं, उसको मज़ीद जो है वो बढ़ाने आए हैं, उसका स्टैंडर्ड रेज करने आए हैं, और उन्होंने किया उसके पहाड़ी वास के सिलसिले में। लेकिन पुराना क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ओल्ड टेस्टामेंट है, वो पहले लिखा गया। इनफैक्ट वही जो है वो शागिर्दों ने, रसूलों ने, खुद खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया गुड न्यूज़ के लिए, गॉस्पेल के लिए। क्योंकि याद रखें कि नया अहदनामा जो है वो किताबी सूरत में 2री या 3री सदी ईस्वी में आया, और वो भी बहुत कम था। तो यूज़ क्या किया जाता था? यूज़ जो है वो पुराना अहदनामा किया जाता था। खुदावंद यीशु मसीह खुद जो है वो इसी पुराने अहदनामे को, तनाख को इस्तेमाल करते हुए वो अपने शागिर्दों को सिखाते थे। और हम मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील अगर पढ़ें, उसके 24वें बाब और 25 से 27 आयत में, लूक 24:25-27, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों को, जो कि ईमान में कमज़ोर हो चुके थे और मुतज़लज़ल थे, किस तरह मिलते हैं और किस तरह बताते हैं, कहाँ से बताते हैं। लेट्स रीड। यहाँ पर लिखा है, उसने उनसे कहा, ए नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा और नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थी वो उनको समझा दें। आमीन। तो ये पुराना अहदनामा ही था जो कि खुदावंद यीशु मसीह को पॉइंट करता है, उसकी तरफ पॉइंट करता है, नजात की तरफ पॉइंट करता है। यीशुआ जो कि खुदावंद यीशु मसीह का इब्रानी नाम है, उसकी तरफ पॉइंट करता है। यीशुआ का मतलब है नजात, हालेलुया। और बेशक हमारा नजात दहिंदा जो है वो कलाम पाक को, ओल्ड टेस्टामेंट को यूज़ करते हैं, और न्यू टेस्टामेंट जो है वो उसी ओल्ड टेस्टामेंट को जाहिर करता है। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट इज न्यू टेस्टामेंट कंसील्ड, बट न्यू टेस्टामेंट इज ओल्ड टेस्टामेंट रिवील्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद का पाक कलाम शुरू से आखिर तक एक लड़ी में परोया जा सकता है। तो हारून, आप पुराने अहदनामा को कैसे देखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं जब हम कलाम सुनते हैं, चर्चिस में सुनते हैं, किसी भी फोरम से सुनते हैं, तो हमें रूट्स के लिए, रेफरेंसेस के लिए उसी पुराने अहद में जाना पड़ता है। तो आप उसको अपनी हिस्ट्री के तौर पर देखते हैं, आप पुराने अहदनामा को कैसे देखते हैं अपने लिए? पुराना अहदनामा एक हमारे लिए फोटो एल्बम की तरह है। बेशक वो हिस्ट्री है हमारी, और क्यों हिस्ट्री है हमारी? क्योंकि उसमें हमारे आबाव अजदाद, हमें उन्हें ओन करना है। अगर हमारे आबाव अजदाद हों, हमारे अपने बाप दादा हों, अगर हम उनकी पुरानी तस्वीर देखें तो हम उनको ओन करते हैं। कोई और शख्स जो उनके साथ रिलेटेड नहीं है, अगर वो उन तस्वीर को देखे तो वो इतना एक्साइटेड नहीं होगा। लेकिन अगर हम बाप इब्राहिम को अपना बाप कहते हैं ईमान के वसीले से, क्योंकि वो ईमानदारों के बाप थे, तो याद रखें कि इसमें बाप इब्राहिम की स्टोरी है, बाप इसहाक की स्टोरी है, बाप याकूब की स्टोरी है। और ये बेशक एक खूबसूरत तौर पर लिखी गई हैं, और हमें उसे पढ़ने की, उसे जांचने की ज़रूरत है। और ना सिर्फ उसमें स्टोरीज़ हैं, वाक़यात हैं, बल्कि उसमें प्रोफेसीज़ भी हैं। याद रखें कि रेवलेशन में, जो कि प्रोफेटिकली बड़ी इंपॉर्टेंट किताब समझी जाती है, 600 से ज़ायद रेफरेंस हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट से हैं, पुराने अहदनामे से हैं। तो अगर हम पुराने अहदनामे को नहीं पढ़ेंगे तो हमें नए अहदनामे की समझ नहीं आएगी। तो हमें पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक तमाम होली बुक्स को, तमाम कुतुब को इज्जत से, रेवरेंस से पढ़ने की, समझने की और फॉलो करने की ज़रूरत है। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद का पाक कलाम यकीनन हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आमीन। मैं एक इल्ज़ाम भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, जो अक्सर मसीहों पर लगाया जाता है कि बाइबल मुकद्दस, आपका कलाम तो बदल गया है। इसके बारे में आप कुछ हमें बताएं कि हम इस इल्ज़ाम को कैसे देखते हैं, और हम इसको कैसे एक्चुअली अपने आप को, अपने खुदावंद के इस पाक कलाम को डिफेंड कर सकते हैं। देखिए, हमें खुदावंद के कलाम को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद का कलाम जो है वो खुदावंद का कलाम है, और खुदावंद हमारा खुदा गयूर खुदा है, जिंदा खुदा है। वो अपने कलाम को डिफेंड करना,
ضرور جانتا ہے. انفیکٹ زبور 138 میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. تو وہ اپنے نام کی عزت اور غیرت رکھنے والا ہے. ہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند کا کلام بائبل مقدس بدل گیا ہے تو ان میں سے 90% بلکہ میں تو کہوں گا کہ 99% لوگ جو ہیں وہ بغیر پڑھے یہ بات کرتے ہیں. سنی سنائی بات کرتے ہیں. بالکل وہ سنی سنائی بات کرتے ہیں ماریا. اور میں ان کو انکریج کروں گا, میں سب کو انکریج کروں گا, مسیحی بہن بھائیوں کو تو ڈیفینیٹلی, اور جو غیر مسیحی ہیں ان کو بھی, کہ وہ جس کتاب مقدس کی بات کرتے ہیں کہ وہ بدل گئی ہے اس کو پڑھیں. وہ کتاب مقدس آپ کو بدل دے گی, آپ کی زندگیوں کو بدل دے گی, اینڈ فار گڈ, اچھے کے لیے, ابدی زندگی میں آنے کے لیے, مسیح کو پہچاننے کے لیے. اور ہمیں کلام مقدس کے بدلنے کے حوالے سے, اس کی اوتھینٹیسی کے حوالے سے بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا رپلائی یہی ہونا چاہیے کہ ہم کلام مقدس کو ان کے ساتھ شیئر کریں, اپنی زندگیوں سے کلام مقدس کو دکھائیں, خدا ان کے نور کو دکھائیں. جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو, وہ نور ہماری زندگیوں میں دکھنا چاہیے, کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ نور ہے, وہ زندگی ہے, وہ روشنی ہے. اور جس زندگی میں یہ چلی جاتی ہے وہ روشنی, وہ زندگی کو پر نور کر دیتی ہے. اور بے شک کچھ ایسی چیزیں ہیں ہماری, جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے, تو کلام مقدس میں آیا ہے کہ تاریکی جو ہے وہ روشنی کو قبول نہیں کرتی, پسند نہیں کرتی. لیکن جو روشنی کے فرزند ہیں, جو نور کے فرزند ہیں, آف کورس وہ نور کو قبول کریں گے. اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ خدا کا کلام ہے جو نہ تبدیل ہوا ہے, نہ بدلا ہے, بلکہ بدلنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا, خدا ان کا شکر ہو. اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے مسیحی بچوں کے لیے, ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کلام کو سیکھیں اور سمجھیں, کیونکہ اگر ہم اس کو جانتے ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خدا کی محبت سے دور نہیں رکھ سکتی. ہم اس چیز کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہم سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بھیج دیا. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب ہم کلام مقدس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, جیسے آپ نے بہت کم عمری میں پڑھنا شروع کیا, میں نے بہت کم عمری میں کلام مقدس کو پڑھنا شروع کیا, اور اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ سمجھ نہیں آتی تھی. جب ہم چھوٹے تھے ہم پڑھ جاتے تھے, لیکن خداوند کے ساتھ اس رشتے کو جاری رکھا, اس بائبل اسٹڈی کو جاری رکھا, اور آہستہ آہستہ خداوند وہ چیزیں ہم پر ریویل کرتا گیا. لیکن ہارون, بچوں کے لیے, خاص طور پر ٹین ایجرز کے لیے, جو کیونکہ دنیا میں آج کل بہت سی ڈسٹریکشنز ہیں, تو کوئی خاص طریقہ ہے بائبل اسٹڈی کرنے کا, کوئی خاص کتاب ہے جس سے ہمیں شروع کرنا چاہیے, ایک سیکوینس سے پڑھنا چاہیے, کیا مناسب ہے؟ بڑا پریکٹیکل کویسچن ہے, اور بہت سے پیرنٹس, اسپیشلی ینگ پیرنٹس جو ہیں وہ ہم سے پوچھتے بھی ہیں, کیونکہ ہمارے بھی چھوٹے بچے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو شروع کیا, اور ہم انہیں ڈیلی دعا کی اور کلام پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں, اور وہ ہمیں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں, کلام مقدس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, خدا ان کو وقت دیتے ہیں. تو بے شک آپ کو سیکوینس سے پڑھنا چاہیے, تمام بکس کو پڑھنا چاہیے. بہت سے لوگ ایک زبور پڑھ لیتے ہیں یا 2 زبور پڑھ لیتے ہیں, لیکن بے شک ہمیں زبوروں کی کتاب کو پڑھنا چاہیے, وہ بابرکت کتاب ہے باقی کتابوں کے ساتھ ساتھ. لیکن اگر ایک سیکوینس کے ساتھ پڑھیں اور کلام مقدس کو پورا پڑھیں تو یہ بہتر ہوگا. ڈینیل کا ماڈل ہے بائبل مقدس میں, جو دن میں 3 دفعہ دعا کیا کرتے تھے, اور ہم 3 دفعہ کلام پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں. It doesn't have to be a very long prayer, جیسے خدا متی کے 6 باب میں کہتے ہیں کہ اور قوموں کی طرح ہم نے بڑی بڑی باتیں اور بڑی بڑی دعائیں نہیں کرنی, لیکن خداوند ہمارے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں. وہ ہمارے باپ ہیں, ایک شفیق باپ کی طرح وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں. خداوند نے ہمیں بے شک دعا کا اور کلام کا نرم اور ملائم جوا دیا ہے, تو اس کو ہمیں اٹھانے کی, اپنی زندگیوں میں رکھنے کی ضرورت ہے, جس سے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح نہ صرف آپ کے بچوں کی بلکہ آپ کے گھرانوں کی زندگیاں اچھے کے لیے تبدیل ہوں گی. اور اس کے لیے میں یہی کہوں گا ماریا کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پیرنٹس خود کلام کو پڑھیں اور دعا کریں اور بچوں کے ساتھ پڑھیں. once they start them off, اس کے بعد پھر بچے خود بخود اس عادت میں, اس اچھی ہیبٹ میں پختہ ہوتے جائیں گے, اور یہ ساری زندگی کے لیے ان کا ایک اچھا زیور, ایک اچھا جو ہے اثاثہ بن جائے گی. یقین ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو عملی طور پر دیکھا ہے کہ ایک اگر ہم دعا کا ایک وقت مقرر کر لیں, کئی لوگ صبح کرتے ہیں,
कई मसरूफियत की वजह से काम पर जाना होता है, सुबह नहीं कर सकते, दोपहर में या रात में करते हैं। तो अगर एक वक्त मुकर्रर कर लिया जाए तो ये भी मुनासिब है, क्योंकि उस वक्त आपको पता होता है कि ये मेरी दुआ का टाइम है, ये मेरा वो वक्त है जो मैंने अपने आसमानी बाप के साथ गुजारना है। नाज़रीन, यकीनन हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं। दुनिया में हम रहते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि हम दुनिया के नहीं हैं। खुदावंद का पाक कलाम हमें मत्ती रसूल की इंजील में कहता है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। सो हमने खुदावंद के मुंह की इन बातों को, जो शहद से भी ज़्यादा मीठी हैं, हमने इनको अपनी ज़िंदगियों में अपनाना है, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में इसको पहुँचाना है, ताकि हम सब बहैसियत मसीही एक मसीही कौम के तौर पर उभर सकें, हम मजबूत हो सकें और ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने इर्द गिर्द वालों को भी खुदावंद की आमद के लिए तैयार कर सकें। खुदावंद आपको आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत बख्शे, आप लोगों के साथ हों, और हम खुदावंद से दुआ यही करते हैं कि खुदावंद कलाम मुकद्दस की इस बरकत को हम सबों की ज़िंदगी में रखें। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आमीन।